Hi. Hi, Mahin. Hi, Nagisjan. Parmis is here. Hi. And Sama. Perfect. Hilda joined. Hi, Hilda Jana. Welcome. How is it going? Is everything okay? Hilda is typing. Hi, Sama. Oh, Afro's joined. So happy to hear. And Mehdi joined. Mehdi is our new student. Hi, Mehdi. You can type in the chat bar. Hi, Afruz. Welcome. I'm so happy you are here with us again. Hi, welcome. Welcome, مهدی. فکر کنم فقط مهدی جدیده. آفلاین هم که داریم، بچه‌هایی که آنلاین الان نمیبینن، با ما نیستن، بعدا از طریق لینک فقط میبینن. So happy مهدی you are here with us. مهدی تا حالا کلاس داشتی توی ادوبی کانکت؟ چون بچه‌های قدیمی هن و میشناسن محیط ادوبی کانکت رو. تو داشتی؟ Thank you هیلا جانم. Thanks for welcoming everybody. Sama and Mehdi both are typing. Thanks Sama. Everybody is so friendly here. و توی گروه اسپیکینگ هم مهدی رو اد بکنیم که هر روز کلی مطلب اونجا میذارین و کلی با هم حرف میزنین و اینا. حالا مهدی خودت میری میبینی که چقدر بچه ها فعالن. هیلا خانم نخند، حداقل save face یعنی آبروداری کن. To save فیس. مهدی ببین اینور هر چی که جدید میگیم قسمت چپ من توی نوت براتون مینویسم. ببین این طرف مینویسم که با چتی که اینور داریم میکس نشه. To lose face یعنی آبرو رفتن. To save face یعنی آبرو داری کردن. ما یه گروهی داریم که چه شکلیه بچه ها؟ Nothing happens there. Nothing یعنی nobody talks. At first I thought sleepy آره دقیقاً. At first I thought that everybody is so eager to talk ولی I don't know why nobody talks there. Okay? But you told me because you are really busy, huh? That's why. Hi سمیه اومد. Hi سمیه. So happy you are with us. So happy. It is sleepy. Yeah, exactly. Hi, welcome. Welcome. خب welcome to a new term. اینم برای شما گذاشتم. اون روزم که روز زن بود بعضیاتون نبودین، از اینا داشتیم. امروزم که به مناسبت نیو ترممون از اینا داریم. چه کردید بچه ها؟ درس 1 تا 12 رو دوره کردیم. اون گروه پاک نمیشه ها، اون گروه و لینکاش برای خودش اونجا میمونه فعلا، نگرانش نباشین. اوکی؟ اونو هر موقعی که خواستین. Thanks مهدی. Everybody is so happy to have you here as well. هر وقت که خواستین بریم بخونینش، دورش بکنین، هر رایتینگ یا هر وایسی که نفرستادین رو حتما بر من بفرستین. هیلدا جانم برام وایس فرستاده بودی، برات فیدبک فرستادم، بعد دوباره چک کردم دیدم که تیک نخورده، تیک از این سبزا نخورده. چک کن ببین اگر مشکلی بوده من دوباره برات بفرستم، چون من برای افروز مثلا این مشکل بود که من فرستاده بودم و اصلا فرستاده نشده بود. حتما چک کن. خب این ترم ما 13 تا درس داریم و 12 تا سشن بچه‌ها. به خاطر همینم شاید مثلا یه دونه یونیت رو یه ذره بشکنیم توی توی سشن‌های مختلف و اینطوری روش کار بکنیم. یعنی نگران نباشید که خب ما 12 sessions داریم و 13 lessons حالا چه اتفاقی قرار بیفته. حتما اون یه دونه درس رو هم اینکلود می‌کنیم. اوکی؟ No worries about it. Anything to share? Anything you want to talk about? Were you busy today? Tell me about the color of today. امروز چه رنگی بود براتون؟ برا من was red because it was exciting. I was crowded, but actually it wasn't boring at all. I shared lots of things on my page
and I got really good feedback and I really enjoyed. Okay, Mahin was yellow. Why then? Why yellow? Mehdi, why green? Because you were at peace? Because it was raining. Oh, nice. Yeah, it was. And Sama, did you go out today or you stayed home? These days are black. Really, Hilda? Why then? Why then? Why it's black? You stayed home. Okay. But as I remember yesterday you went out, but you went somewhere by car because you were in hurry. Am I right? It is full of hope. Exactly. I think so. Okay. Mehdi, peaceful atmosphere. Okay. Mehdi, did you go out today or you just stayed home? Several deaths. Yeah, unfortunately, Hilda. آره, unfortunately. ولی تو همچنان برای خودت باید هوپفول باشی. تو همچنان برای خودت باید خوشحال باشی. دیروز سرمایه life has its ups and downs. دقیقاً life has its ups and downs. و دقیقاً دیروز داشتم به یه چیزی فکر میکردم. نمیدونم پیج انصاریان رو فالو میکنید یا نه. یه دونه چیز داره، یه عکس داره که با مامانش رفته از این پاراگلایدینگا. اونو چک کردین؟ دیدینش؟ اون عکس رو دیدین که رفته کیش؟ A few minutes that I arrive home. Oh, you were out then. Yes, اونو دیدین؟ آها، اوکی. میدونین که اون عکس مال 1-2 سال بعد از فوت پدرشه. به نظر من درسی که میشه از اون گرفت، از اون عکس گرفت، اینه که وقتی که پدرش فوت میکنه نمیاد بگه که وای دیگه مثلا زندگی تموم شد و من این همه به پدرم وابسته بودم. بعد میدونید پدرش یه کنسر خیلی بدی داشته و سالها علی انصاریان ازش مراقبت میکنه، حتی جوری که نمیتونسته کار شخصیشو پدرش انجام بده. ولی شما تو اون عکس هیچ دیساپوینتمنتی رو نمیبینید. یعنی اون آدم اومده seize the day کرده، اومده گفته اوکی my dad passed away ولی my mommy is here. میدونین چی میگم؟ پس باید ازشون یاد بگیریم دیگه. پس اگه lots of death وجود داره شاید یه وارنینگه که حواسمون به اونایی که هستن و از همه مهمتر خودمون که هستیم بیشتر باشه. پس اصلا دیساپوینتد نباشین. به نظر من این پیجا این روزا داره به ما این درس‌ها رو میده. یعنی همشون یه هیدن لسنی داره که باید ازشون بگیریم. پس ناراحت نباشید. نه؟ سعی کنین که اگه اونایی که رفتن خب واقعا God bless them کاش که بودن، ولی خیلی الان هستن. پس حواسمون به اونایی که هستن و حواسمون به خودمون باشه. اگه الان یه تکبیر نگید و بحث رو تموم نکنید، زهرا آبسالار continues for 2 hours. یعنی این پتانسیل رو داره که برای شما برای 2 hours بره بالای منبر. پس یه yes firm بگید که من ببینم now you are full of hope, energy to learn new things. بعد شروع کنید. Yes? Great. So. Okay. تکبیر. Thank you. هیلدا پس دیگه بلک نباشه. اوکی؟ یا رد باشه یا وایت باشه. Full of energy. اوکی؟ پارمیس yes. Thank you. نرگس yes. اوکی. Very good. خیلی خوب. پس بیایم بریم سر درس امروزمون که Globalizationه. اوکی؟ The modern world. بچه‌ها من کتاب رو هم اینجا دارم و اتفاقا آپلودش هم کردم، ولی خب از اونجایی که یه PDF براتون آماده کردم بذارین بهتون اینو نشون بدم. ببین ما قراره که today این صفحه ها رو کامل بکنیم. ببین اینجا رو Modern World. اوکی، این پیج رو کامل میکنیم، بعد میایم سراغ Changing Attitudes و بعد میایم اینو کامل میکنیم. بعد این تست پرکتیسی که اینجا داریم نوشتن بار چارته. خب برای کیا خوبه؟ برای اونایی که باید آیلتس اکادمیک امتحان بدن. کی اینجا نمیخواد آیلتس اکادمیک امتحان بده؟ کی اینجا جنراله؟ افروز و هیلدا و مهدی. اوکی، نرگس 4 تا. خیلی خوب. اوکی فاین. خیلی خوب. پس من چون این اصلا جز درس وکبمون نیست، این فقط
بعد یه مثلا راجع بهش یه اینسایت اینجا بگیرین که حالا بدونین اصلا چی کار بکنید. جزوهش رو هم براتون چیز کردم، کات کردم، آماده کردم که اصلا اینو چجوری باید بنویسید. سعی میکنم یه کوچولو بهتون بگم یا یه کار دیگه هم میتونم انجام بدم. توی گروه اونو میذارم و توضیحاتش رو شفاهی میدم. بذارین ببینیم تا آخر جلسه میرسیم به اینجا یا اینکه نه we have a lot to do. Okay؟ بچه هایی که جنرالین، افروز، هیلدا، مهدی و نرگس، آیا جزوه لتر رایتینگ رو از کانال تلگرام برداشتین؟ Yes, very good. داری میخونینش؟ Yes, perfect. Not yet? اوکی. خب افروز حتما برش دار، شروع کن به خوندن و بچه هر اشکالی که در موردش دارین حتما توی واتساپ از من بپرسین. به نظرم که خیلی کلیره، برای اینکه میاد اول different types of letter writing رو بهتون یاد میده، بعد فریزاش رو یاد میده، بعد beginning و endingش رو میگه و کریستال کلیره. ولی anyway اگه any kind of question popped out let me know. اوکی؟ ازم بپرسین حتما. خب حالا بیایم بریم سراغ globalization. بچه what do you know about globalization? What comes to your mind about globalization when you think about it? Globalization. ببین چیز دیگه تایتل این یونیت The Modern World. پس حواست باشه که مدرن نیست modern و حواست باشه که آر توی انگلیسی تلفظش اینطوریه که زبونت میچرخه. Modern word. میبینی word. بعد بچه ها یه چیزی که خیلی میتونه به اگزامینر نشون بده که شماها چقدر دیپ داون زبان انگلیسی رو بلدین. خب چیزه pronunciation W و pronunciation V. ببین V خب V مثل چه لغتی؟ مثل vampire یعنی خوناشام. vampire. ببین دندونت میاد رو لبت میشه vampire ولی W میشه west. میبینی؟ west. پس میگیم word. ببین اینا چیزاییه که شاید we think مثلا حالا they are not that important ولی they are important. پس حواست باشه که غرب تو انگلیسی میشه west، اینطوریه west، ولی جلیقه به انگلیسی میشه west و اینطوریه west. اوکی؟ پس حتی یه نیتیو اسپیکر از مدلی که تو تلفظ میکنی میفهمه که تو منظورت غربه یا جلیقه است. اوکی؟ پس modern world. globalization. globalization changing, developing. they come to your mind. کلا globalize کردن به نظر شما یعنی چی؟ When you globalize something یعنی you just use it in a part of world یا internationally all over the world. Make something generally globally. It becomes global یعنی it becomes international. Okay, this is globalization. Changing attitudes and trends. Okay, what does attitude mean? What does attitude mean? The way you behave. Very good. Outlook, approach ولی با double P. Very good. میشه the way you behave, the way you think. و trend means مثلا میگیم trend این لاین گرافه مثلا upward یا downward. What does it mean? way. و gradual changes. Okay? gradual changes. الان PDFی که اینا توش هست رو براتون آپلود میکنم. فقط یه دقیقه صبر کنین که این سوالای قسمت اول رو با هم جواب بدیم بعد بریم سراغ. اوکی؟ ببین چه قشنگ عکس نشون میده globalization رو. میبینین people from all over the world from different cultures. حتی ببین یکیشون هیجاب داره. میبینین؟ و مثلا one of them is Korean. فکر کنم another one is Italian. That's globalization. Okay? خب بیایم بریم سراغ 1.1. Answer these questions. How many of the following brand names do you know? Do you know Nike? Everybody knows that. Nike. Sony. Coca-Cola. Levi's. Versace. Gucci. Adidas. You know all of them, huh? Okay. Are you
A fan of any? Are you a fan of any? They are, yeah, so famous. Exactly, they are. Okay. Are you a fan of Nike? Are you a fan of Gucci, Adidas? Which one? Which one, Mahin? Coca-Cola, for example. Sony, nice. Okay. Okay. It's TV, Mehdi. It's laptop. Which one? Adidas. Okay, very good. Sneakers, huh? Mahin for sneakers. Sneakers یعنی چیز athletic shoes. Mhm. What about Versace? What about Gucci? Too expensive, huh? We can't afford them. To afford. As a teacher, how can I buy these things? Yeah, we can afford. Oh, none of them, but I'm a fan of an iPhone. Okay, great. So, okay, I guess Nike, Coca-Cola, and Versace. Okay, great. So, very good. And can you name the countries these companies are from? Nike is from US. Very good. Sony is from, it starts with Japan. Very good. Excellent. Coca-Cola is from US. Excellent. And Levi's from Iran. US. Okay. Versace is from Italy. Very good, Mehdi. And Gucci is from Italy. Excellent. And Adidas is from US. Very good. Nah, US. Adidas is from US. Okay. خب what about some brands from Iran? چیا ایرانیان؟ مثلا آبسال ها چی دیگه ایرانیه؟ مزمز yes yeah پوپو گروپ oh yes کفش ملی yes پارس خزر is yes you're right آره محسن is very good okay خیلی خوب okay I got bombarded قشنگ آره okay thank you قشنگ بمبارون هم کردید with Iranian brands thank you can you name a product or a brand from your company بله they did and that is well known in other countries in other countries do you know any of them مثلا من میدونم سحرخیز is famous سحرخیز is famous in Italy in the US گلستان همینطور گلستان tea is famous all over the world بعد محرام واقعا پارمیس I didn't know that okay okay آره خب مهدی سفران چیز دیگه سحرخیز چون گفته which brand نه which product درسته can you name a product or brand نه مهدی it's okay برای اینکه گفته product هم okay آره سفرنمون پیستاچیو is پسته carpet آره carpet is آره it is famous all over the world okay and everybody knows that آره caviar آره caviar is very good okay what else that's it ببین کلا are nuts یعنی چیز nuts چی میشه آره همون مغزامون آره nuts مثل walnut میشه گردو مثلا almond میشه بادوم اینا are famous all over the world آره okay آره nuts ببین سید مهدی دونشه اون دونه‌ای که هنوز پلانت نشده خب اون سید رو تو میکاری پلانت میکنی و after that you cultivate it okay ولی دیگه وقتی که مثلا به بار نشسته و اون چیزی که مثلا you have got it for نوروز or for چهارشنبه سوری or یلدا or whatever میشه nuts okay که حالا میشه پیستاچیو walnut almond okay like that so منظورم این بود فرهاد مغز هیلدا تو دوباره فکر کنم امروز خسته ای یا اوکی گریت سو خیلی خوب تا اینجا سخت بود یا آسون بود به نظرم آسونه ها
آره easy very good. خب بیا چیزم بخونیم instruction 1.2 رو میگه listen to two people Amy and Bill okay discussing globalization who expresses the following opinions write A for Amy and B for Bill okay پس there are two people and they are discussing globalization بچه ها discuss حرف اضافه داره اینو ترم قبلا بهتون گفتم No, exactly. You discuss something, okay? You چون خیلی common mistake among students که judge somebody or something که چیز میکنن about میذارن آها دقیقاً مثل judge و discuss یادتونه یه شعر براتون خوندم گفتم چی؟ با کلاق شروع میشد آها کلاق که شاخ نداره discuss about نداره okay let's discuss family issues let's discuss social issues let's discuss I don't know for example learning or educational issues okay پس یادت نره don't judge me don't judge her don't judge our country okay like this اینم یادت نره خب پس these two people Amy and Bill, they are discussing globalizations and you should listen and you should say who says number one A for Amy, B for Bill. خب یه کاری کنین there are 10 of them okay read them once to yourself and then I play it for you پس یه بار 1 تا 10 رو بر خودتون بخونید بعد I play it for you if done let me know Hilda is typing bingo yes Hilda is the only one افروز مهین مهدی سما نرگس done very good خیلی خوب listen please listen Just look at this. They're putting one of those cheap restaurant chains in where that nice tea shop used to be. They're owned by some multinational company. At this rate, our culture will disappear altogether and we'll all end up eating the same bland food. Well, a lot of people are worried about globalization and the impact it could have on the local people. But actually, I'm beginning to think it works the other way around. You can't be serious. Yes, I'm reading a book about it actually, and the author makes some very valid points. He probably works for one of the big multinationals himself. Actually, no, I'm pretty sure he's a journalist. So, what does he say then? Well, he points out that there are far more ethnic restaurants in England than people realise. For example, there are 7 Indian restaurants for every 1 McDonald's in the UK. Really? I didn't realise that. Yes, and globally, pizzas are actually more popular than burgers. I think globalisation could mean that we end up living a more interesting and multicultural life. Yes, but you've got to admit that worldwide the soft drinks market is totally dominated by just 1 or 2 big companies. Well, according to this author, there's a new energy drink taking over the market, and it's a joint venture between Thailand and Austria. Without globalisation, international companies just wouldn't merge like that. Well, I think that globalisation just pushes popular culture to the masses and spreads it even further. When people go travelling to far-flung places, they want to see something exotic, not the same icons they see all around them at home. Yes, but I doubt local people feel they are losing their national identity just because a fast food outlet has opened up. And anyway,
The nice thing about it is that in many places, these chains have to change the food they sell to suit the local culture. So there is a lot of give and take going on, and you still get cultural diversity to some extent. I suppose so. I guess no one big multinational has a monopoly over the fashion market either, does it? That's right. The big fashion labels are spread over a lot of different countries. Shall I play again? Yes. Okay, so listen. Recording 13A. Just look at this. They're putting one of those cheap restaurant chains in where that nice tea shop used to be. They're owned by some multinational company. At this rate, our culture will disappear altogether, and we'll all end up eating the same bland food. Well, a lot of people are worried about globalization and the impact it could have on the local people, but actually I'm beginning to think it works the other way around. You can't be serious. Yes, I'm reading a book about it actually, and the author makes some very valid points. He probably works for one of the big multinationals himself. Actually, no, I'm pretty sure he's a journalist. So, what does he say then? Well, he points out that there are far more ethnic restaurants in England than people realise. For example, there are 7 Indian restaurants for every 1 McDonald's in the UK. Really? I didn't realise that. Yes, and globally, pizzas are actually more popular than burgers. I think globalisation could mean that we end up living a more interesting and multicultural life. Yes, but you've got to admit that worldwide, the soft drinks market is totally dominated by just 1 or 2 big companies. Well, according to this author, there's a new energy drink taking over the market, and it's a joint venture between Thailand and Austria. Without globalisation, international companies just wouldn't merge like that. Well, I think that globalisation just pushes popular culture to the masses and spreads it even further. When people go travelling to far-flung places, they want to see something exotic, not the same icons they see all around them at home. Yes, but I doubt local people feel they are losing their national identity just because a fast food outlet has opened up. And anyway, the nice thing about it is that in many places, these chains have to change the food they sell to suit the local culture. So there is a lot of give and take going on, and you still get cultural diversity to some extent. I suppose so. I guess no one big multinational has a monopoly over the fashion market either, does it? That's right. The big fashion labels are spread over a lot of different countries. How was it? A bit long. Huh? افروز hard. چیش hard بود افروز؟ میدونی از چه لحاظ یه ذره هارده؟ افروز مثل مالتیپل چویس هاست، چون دیسکاشنه و چون تو باید فالو کنی what the first person says، بعد ببینی که the second one agrees یا disagrees یا حالا اولش agrees بعد changes what he or she was saying، یه ذره problematic میشه. آره the keywords could help. آره دقیقاً. Okay, so چیز بود new vocabulary item ها زیاد بود یا نه؟ No. خیلی خوب. البته we will analyze all. No worries about it. Okay. بیایم بریم اول اینا رو چک کنیم. Globalization could harm the regional way of life. Very good. B. Excellent. Globalization can help people who live within a small area. A. Excellent. Worldwide, more people eat traditional food than fast food. A. Excellent. Very good. People can enjoy products from many different cultures today. A. Excellent. همشو گرفتین که large overseas companies have control over the soft drink market. B. Very good. Excellent. If not for globalization, companies from different countries would not join together to do business. A. Very good. حتی یه دونه اشتباه هم نداشتیم. Perfect. People who travel prefer to see unusual and exciting things instead of symbols used by big companies. B. Very good, Mehdi. Very good, Mahin. Excellent. And then experiencing something from another country does not take away your feeling of belonging to your country.
A. Excellent. And then a range of different cultures can be reflected in food bought overseas. A. Very good. Excellent. Thumbs up. No single company has complete control over the fashion industry. Very good. کلپ تو کلاسای مثلا elementary ها اینا که میرین خب مثلا معلمشون هم هنوز اونقدر پروفشنال نیست دیگه. خب شما مثلا تو انگلیسی معمولا میگن که thumbs up وقتی میخوام مثلا کسی رو تشویق کنم. تو فارسی ما میگیم دست. بعد مثلا وقتی به عنوان سوپروایزر مثلا وقتا میری ابزرو میبینی مثلا میگن کلپ. حالا شما میتونید خونه واسه خودتون کلپ کنین و خوشحال باشین که it was perfect. ولی شما بگین thumbs up. اوکی؟ Very good. خب بریم آدیو اسکریپتش رو با هم چک کنیم ببینیم چند تا لغت جدید داشت. منظورم صفحه 13A میشه 163. Open your books. 163. بذارین حالا این یکی PDF رو که دارم بیارم. خب ببینین من لغت جدیدا رو براتون اینجا نوشتم. خب سعی کردم که پارت اف اسپیچش هم بنویسم براتون و سعی کردم که یه دونه چیزم داشته باشه، اگزمپل هم داشته باشه. پس زیاد درگیر نوشتن تو کلاس نشین. به نظرم listen more، چون من اینو میفرستم توی گروه. خب حالا ببین اون چیز بود، اون میبینینش الان اوکیه؟ آپلود شد؟ آره خیلی خوب. ببین globalize رو که اون اول درس تو تایتل خوندیم، خب یعنی to make a company or system spread or operate internationally. خب حالا مثلا as the economy okay stress رو economy develops it will continue to globalize. okay as the economy develops it will continue develop. حواست باشه که توی verb بعد استرس روی V باشه. it will continue to globalize یعنی it will be international یعنی in all over the world people know that country that company. بعد attitude رو با هم دیگه خوندیم اگه یادت باشه که گفتیم که a feeling or opinion about something or someone or a way of behaving that is caused by this. حالا خیلی short form attitude میشه a way to think یا a way to behave. مثلا میگه I don't like her attitude. مثلا she is always pessimistic but I really love his attitude because he is always optimistic. okay حالا مثالش چیه؟ It is often very difficult to change people's attitudes. Do you agree with this one? Do you agree with this sentence? That it's very difficult to change people's attitudes. مثلا if people are pessimistic you can change it. آره okay. چون چیزه old habits die hard. تو انگلیسی یه دونه چیز داریم proverb داریم میگه old habits die hard. توی نوت نوشتم برات old habits die hard. خب بعد ترند رو برات گفتم اگه یادت باشه اونجا گفتم که میشه a general development یعنی اون چینج است که حالا حواست باشه وقتی میخوای بگی که این ترنده داره رو به بالا میره میگی upward trend، وقتی میخوای بگی این ترنده رو به پایین میاد میگی downward trend. خب اینا کالوکیشنشه. upward trend یعنی چینج به سوی بالاه، downward trend یعنی به سمت پایینه. مثلا ببین there has been این apostrophe s has چون بعدش past participle اومده. There has been a downward or upward trend in sales in the last few years. In the last few years خب چون این سالهای اخیر میخوام بگم این به عنوان یک تجربه توش اومده یعنی نمیخوام دقیقا بگم 2 years ago 3 years ago. time duration exact نیست به خاطر همین present perfect آوردیم. اوکی تا اینجا سوال؟ نه. خیلی خوب. حالا بیا سراغ 13A. میگه که just look at this. They are putting one of those cheap restaurant chains. Restaurant chain یعنی they have got different branches. آره؟ یا franchise. franchise هم همین معنی رو میده. In where that nice tea shop used to be. مثلا coffee shop این tea shop یعنی they serve tea. They are owned چه تنسیه؟
اکتیو یا پسیوه؟ They are owned. Passive, exactly. Okay. از کجا فهمیدم to be plus past participle? By some multinational company. Multinational یعنی multinational یعنی in all over the world people know it. Okay. National company. At this rate our culture will disappear. یه سینونیم برای disappear به هم بده. Disappear. Very good. Excellent. To vanish. دقیقا. آره. Okay. Disappear. به عنوان verb. Okay. Disappear و vanish. به خاطر همینم هست که vanish یه برند مواد شوینده توی ترکیه است. تو ایران هم حتی هست، یعنی ازش استفاده میشه. اونجا به عنوان نونه vanish یعنی everything dirty disappears. لکه ها stain لکه. Okay, stains vanish. پس حواست باشه. بعد میگه که disappear all together and we will all end up eating the same bland food. بچه‌ها what does bland mean? What does bland mean? Moderate؟ نه bland food. اینجا فکر کنم پیداش کرده بودم. آها آره بیا. bland میشه lacking a strong or particular flavor. Flavor میشه مزه. پس وقتی یه چیزی بیمزه است بهش میگی bland یا بهش میگی tasteless. دیدین این سوپایی که مامانا درست میکنن وقتی که you get sick اونا بلنده برای اینکه there is no spice. حالا اگه تو مریض نیستی و میخوای اونو استفاده کنی میتونی اسپایس تاپش کنی ها. you add some spice to it. Okay? پس میشه tasteless. lacking a strong or particular flavor. اما بپرس که مزه مورد علاقت چیه؟ مزه منظورم چیزه ها. مزه مثلا آیس کریم و اینا. یه وقت ذهنت جای دیگه ای نره. مثلا مزه آیس کریم که وانیلا داریم و این. آها what is your favorite flavor. یا حتی سما میتونی بگی what is your favorite ice cream flavor که مثلا من میتونم بگم chocolate, vanilla, coffee or whatever. Got it? آره what is your favorite flavor. Very good. Excellent. Very good. Okay. پس حواست به این باشه. خب well a lot of people are worried about. حالا به جای worried میتونی بگی concerned about globalization and the impact means effect. noun حواست باشه effect it could have on the local people but actually I'm beginning to think it works like the way round, the other way round. What does it mean? It works the other way round. مثلا شما میان به من میگی که in my opinion watching movies can't help learning. من میگم no it works the other way round. aha opposite. very good the other way round. میبینی اپوزیتشه. نه اتفاقا دقیقا برعکسش عمل میکنه. ببین که میخوای بگی برعکسش عمل میکنه میشه it works the other way round. got it? okay. You can't be serious. حالا ببین تو میگی you can't be serious یا مثلا میگی you must be joking یا میگی kidding ها یعنی you can't believe your ears ها باورم نمیشه. میدونین که میتونین تو انگلیسی بگی I can't believe my eyes, I can't believe my ears. I can't believe my eyes یا I can't believe my ears. ببین اگه یه چیزی رو داری میبینی و باورت نمیشه میشه I can't believe my eyes. اگه یه چیزی رو شنیدی و باورت نمیشه I can't believe my ears. Okay? وقتی باورت نمیشه sorry just wait. کرونا نیستا. باور کنید. ماسک بزنید ولی کرونا نیست. بچه‌ها میخوایم بگیم که باورم نمیشه.
از تعجب شاخ در آوردم. چه شکلی میگی؟ شاخ در آوردن تو انگلیسی چجوری میگی؟ آره، to make somebody's hair curl. To make somebody's hair curl. Okay, like this. And then, yes, I'm reading a book about it actually, and the author makes some very valid points. Author means author, writer. Excellent. Valid points. ببین valid رو برات نوشتم. Valid means based on truth or reason, able to be accepted. پس اگه یه سری valid reason میاری based on truth همینطوری نمیگی. Okay? That's valid. Very good. And then he probably works for one of the big multinationals himself. خیلی پسیمیستیکه بیل میبینین؟ Actually, no, I'm pretty sure he's a journalist. So why does he say then? Well, he points out that. What does point out mean? Point out. اینجا برات نوشتم. To direct attention, okay, toward something. To direct attention toward something. Point out. To direct. یا حتی میتونی بگی to draw attention. To draw attention to something. پس میگه که he points out, let me find it again. That there are far more ethnic restaurants in England that people realize. For example, there are 7 Indian restaurants for everyone, McDonald's in the UK. Okay? بذار یه چیزی رو بهت بگم. ببین مثلا all people around the world خب no ایران مثلا with کباب نه همه ایران رو با کباب میشناسن نه یا مثلا قرمه سبزی ایرانو کل ایرانو پس it is our ethnic food ولی people know north مثلا with میرزا قاسمی پس that's local food گرفتی چی شد ethnic food is related to a whole country ولی local food is related to part of a country برای که ویگه برای که ambiguousه بهم بگید بهتون بگم clear خیلی خوب عالی okay perfect really I didn't realize that yeah and globally pizzas بچه ها این پیزاه یا پیتزاه من یه چیزی رو نمیفهمم تی داره یا نداره آره داره دقیقا چرا؟ چون تو ایتالیان لنگویج دابل زد تی خونده میشه برای اینکه این اصلا originally it's an Italian word به خاطر همین میشه پیتزا پس حواست باشه are actually more popular than burgers I think globalization could mean that we end up living a more interesting and multicultural life okay Beta, do you know end up doing something? When do we use end up doing something? مثلا yesterday I went shopping but I ended up eating in a restaurant. Yani I planned for it or it just happened by accident. Okay, no. It just happened by accident. Very good. بعد حواست باشه بعد از end up با ing میاد verb plus ing you end up doing something پس I didn't plan to go to restaurant okay it just happened by accident I went shopping but I ended up being in a restaurant I ended up eating for example in a restaurant okay very good and then it said that yes but we have got to admit that admit here means accept. Very good. Worldwide, the soft drinks market is totally dominated by just 1 or 2 big companies. بچه soft drink یعنی چی? Which kind of drink is soft drink?
Is it alcoholic or it's non-alcoholic? Non-alcoholic. Very good. پس مثلا orange juice is soft drink. ها؟ مثلا tea is soft drink. Tea is soft drink. Okay? به خاطر اینکه they are non-alcoholic. But to be dominated by. What does it mean to be dominated by? ببین to have control over a place or person. Okay? ببین اینا هاشش. مثلا دیدی میرین مثلا یک کلاس میفته دست دخترها ها so the class was dominated by girls ولی میری یک کلاس میفته دست پسرها the class was dominated by boys ها آره در انحصار آره یا مثلا کنترل اونا خیلی چیز دیگه مثلا our country is dominated by نه دیگه نمیخوایم اوین بریم که ها میخوایم حالا این مثال نزنم والا فیلمش هم داره ضبط میشه هیچی دیگه این شکلی پس حواستون باشه که to have control over a place or a person okay very good مثلا بچه ها توی teaching به معلم ها یاد میدن که your class shouldn't be dominated by a teacher نباید کلاس teacher fronted باشه the class, a good class okay, is the one which is dominated by students یعنی چی؟ یعنی student centered okay, like this very good خب بذار پیدا کنم که کجا بودیم آها it's here And then, well, according to this author, there is a new energy drink. You know energy drink, huh? Energy drink ها چی کار میکنن؟ Verbش چیه؟ Energize. Very good. Very good. They energize you. مثلا coffee energizes me. Huh? مثلا tea energizes me. Energize یعنی to give energy. Okay? Taking over the market and it is a joint venture between Thailand and Australia. ببین joint venture رو برات اینجا نوشتم. ببینش ایناش. Joint venture is any kind of business or business activity even that two or more people or companies work on together. حواست باشه. پس یا یه خود بیزنس است یا نه necessarily یه بیزنس نیست. یه بیزنس اکتیویتیه که two or more people or companies work on it. Okay? مثلا ببین چه قشنگه. The website was a joint venture between him and his partner. چون اون وبسایت داشتن اون وبسایت یه بیزنس اکتیویتیه. Okay? Sama is typing. Sorry, what does take over mean? یعنی to get dominant. یعنی بازار رو میگیره دستش. Take over. مثلا توی این خط ها هست لاین گراف ها دوتا مثلا دارن اینطوری میرن بعد یکیشون از اون یکی سبقت میگیره میشه take over. Sama got it? To get dominant. Okay, very good. And then between Thailand and Storia within globalization, international convention wouldn't merge like that. What does merge mean? Merge. To join, to combine. Okay, that's merge. آره. When you merge, you join. اینجا برات نوشتم. To combine or join together or to cause something to do this. That's merge. And then, well, I think that globalization just pushes popular culture to the masses and spreads it even further. When people go traveling to far-flung places, what does it mean, flung places? از an adjective. ببین من اینجا به عنوان verbش رو برات نوشتم چون اینجا flung places, far flung places یعنی far away یعنی remote یعنی untouched ولی من به عنوان verbش هم برات نوشتم که past tense of fling و you threw something or someone suddenly and with a lot of force یهو مثلا یه جایی آدمی پرتاب میشه
و اینجا به عنوان adjective برای اون places به کار برده. They want to see something exotic. What does exotic mean? It's here. Exotic. وقتی یه چیزی exotic باشه کامنه، تیپیکاله یا اپوزیتشه؟ آها. So it's not typical. پس چیه؟ پس weird. پس میتونه outlandish باشه، میتونه odd باشه. ها؟ اینجا هم خودش بهمون گفته unusual and exciting because of coming or seeming to come from far away, especially a tropical country. بخاطر همین بهش میگیم exotic، برای اینکه odd، weird، outlandish. اوکی؟ یه سینونیم خیلی خوب براش outlandish. outlandish و weird، بعد strange و odd و اینا هم که هست. توی نوت برات نوشتم اگر outlandish رو میخوای ببین. بعد کجا بودیم؟ اینجا بودیم. Not the same icons they see all around them at home. Yes, but I doubt the local people there feel. I doubt means I'm sure. No. بچه‌ها من یه سری doubt رو ببرین توی noun. بگی من یه سری شک دارم. I have some doubts about it. I have some doubts about it. ببین وقتی نمیتونی به یه چیزی rely کنی doubts about it. میگی I have some doubts about it. حواست باشه که بیش سایلنت ها و ادجکتیوش doubtful'ه. I'm doubtful about it. Doubtful. Okay. Very good. And then they are losing their national identity. National identity یعنی identity هویتی که از nationalityشون میگیرن. اون میشه national identity. Just because of fast food outlet. What does outlet mean? Fast food outlet. ما یه چیز دیگه هم بهش میگیم branch. نه؟ ببین a shop that is one of many owned by a particular company and sells the goods that the company has produced. ببین یه دونه از اون شعبه ها میشه outlet. آره فرانچایز. دقیقا. فرانچایز مثلا به کلش میگیم مهدی، به اون یه دونه شاپه، یه دونه شعبه میگیم outlet. Okay? Has opened up and anyway open up اینجا معنی inaugurate میده، یعنی افتتاح شده. inaugurate منظورت اینه که it started working there. okay? چون open اپوزیت close دیگه، ولی open up یعنی تازه اونجا افتتاح شده، inaugurate شده. توی نوت برات inaugurate رو نوشتم، nounش هم inauguration. And anyway, the nice thing about it is that in many places these chains have to change the food that they sell to suit the local culture. اگه یه مثال زدین کجا تو ایران چه غذایی رو یه ذره تغییرش میدن که suit Iranians taste، ببینم کی اهل رستوران و ایناه. چه غذایی رو تو ایران سما بدو چه غذا؟ آها exactly. معلوم شد که بیگ ایترمون سماه. بیگ ایتر میشه شکممون. آره چون سوشی رو همه جای دنیا را استفاده میکنن، ولی تو ایران یه ذره استیمش میکنن، بخارپزش میکنن که یکم کوکت بشه. تو استیم. سما به دل نگیری یا چجوری حالا به انگلیسی بگم به دل نگیری؟ You are really
اوکی ببین اینطوری میگیم به دل نگیری دقیقا مثل فارسی don't take it to your heart okay just kidding don't take it to your heart پس این کار رو میکنن که suit the local culture و حتی ببین اگه بخوای suit the local culture رو بگی غربیای خدا نشناس برمیدارن استیک هم با واین میپزن ولی مای خداشناس اون واینه رو حذف میکنیم پس میشه suits the local culture اینجا کالچره حالا اون سوشی که با سما حرف زدیم و بهتون گفتیم اون میشه local taste که بر اساس ذائقه لوکال بشه so there is a lot of give and take going on give and take بده بسون با all over the world and you still get cultural diversity to some extent بهم بگو what does diversity mean معنی diversity چیه آره مثلا چیز دیگه اون varietyه اون different types of somethingی که به وجود میاد ببین من اینجا معنیش هم برات نوشتم the fact of many different types of things or people being included in something حالا یه چیز خیلی ساده تر a range of different things or people این میشه diversity آره یا مثلا آره variety دقیقا to some extent یعنی not completely okay to some extent. I suppose so. I think so. I guess no one big multinational has a monopoly over. To have a monopoly over something یعنی چی؟ To have a monopoly. توی یکی از ریدینگای کتاب 15 تونم هست. فکر میکنم پسیج وانشه to have monopoly on something در مورد nutmeg یه تکست داره بعد اونجا دارینش to have a mono دیگه mono یعنی one monopoly to have control آره to have control آره دقیقا آره مثل دقیقا ببین to have a monopoly over something مثلا an organization or group that has complete control of something especially an area of business مثل ایران خودرو مثل سایپا که یه مونوپولی تو ایران دارن so that others have no share این میشه اون مونوپولیه حواست باشه همیشه مونو که میاد میشه یک بای که میاد میشه تو مثلا چی؟ مثلا مونولینگوال دیکشنری مونولینگوال فقط انگلیش تو انگلیش ولی بایلینگوال انگلیش تو پرشن پرشن تو انگلیش اوکی چیز تک همسری چی میشه به انگلیسی تک همسری هر کی گفت چیکار کنیم آخه نمیتونم بگم مثلا 5 نمره به نمره آخر ترمش اضافه میکنیم mono اسفر very good Hilda how did you know that به من بگو ببینم ببین هیلدا چکش کن به نظر من monogamy GAMY A نیست بذار چکش کنم چیزی که من تو ذهنمه بعد از G آره میگم ایه دقیقاً monogamy آره حالا به هم بگو دو همسری به هم بگو گفتم مونو بعدیش چیه؟ بای پس میشه بایگمی بعد تو خیلی از کشورها میدونی که بایگمی کرایمه اوکی؟ و دیپورت میشی اگر بایگمی اونجا انجام بدی اوکی؟ very good خیلی خوب پس مونوپولی رو هم گفتیم that's right the big fashion labels are spread over a lot of different countries خب چطور بود؟ خوب بود یا سخت بود؟ افروز سوال داره صبر کن افروز بذار میکروفونتو آن کنم بگو افروز جانم was okay now easy hi سلام ببخشید که من دارم شما و بقیه رو میگیرم و میخوام نه سوال عزیزم بپرسم بفرمایید
من توی این سبک سوال‌ها توی توی لیسنینگی که گوش میدادم، خب تقریبا میتونم بگم 70-80% متوجه میشدم چی میگه، ولی وقتی میخواستم توی این متن پیدا بکنم نمیتونستم بفهمم و شاید یه دلیلش اینه که من فکر می‌کنم شاید ریدینگم ضعیفه و حتی وقت کافی نداشتم که کل سوالا رو توی بخونم یا مالتیپلا اینا رو افروز نتونستم جانم، تو حدس بزنم. مالتیپلا. مهم، بله مهم، مهم، بله اینو باید چیکار کنم؟ باید ریدینگ کار کنم؟ باید مهم. چیکار کنم؟ نمیدونم این خب مشکل افروز چطور جانم، حل بذار میشه. من بحث فهم خودم رو کامپریهنشنه. از سوال تو باهات چک کنم. تو منظورت اینه که وقتی مثلا این لیسنینگ رو گوش میدی مشکلی نداری، ولی وقتی میری مالتیپل چویس ها رو تست بزنی نمیتونی انجامش بدی و گیج میشی، درسته؟ بله، همزمان نمیتونم اونی که میشنوم و تو سوال اوکی، پیدا مرسی بکنم. مرسی عزیزم. الان یه سری توضیحات بهت میدم، ولی اگر کافی نبود به هم بگو که دوباره برای تو واتساپ هم وایس بذارم. ممنون، اوکی؟ مرسی از شما. قربونت عزیزم. خب بچه ها، این چیزی که الان افروز بهمون گفت سوال خیلی از بچه هایی که میگن که توی مالتیپلا ما دچار مشکل میشیم. شما هم از این مشکلات دارین یا اینکه شما ندارین وقتی تستای مالتیپل میزنین؟ آره خیلی دقیقاً. حالا یه چیزی که خیلی مهمه تایم منیجمنتتونه. ببین مثلا من خودم شخصاً وقتی که میخوام تست بزنم، حالا چه اون موقعی که امتحان آیلتس دادم چه مثلا هر موقعی که تو خونم دارم تست میزنم، وقتی نگاه میکنی به کل سوالا و میبینی مالتیپل داری، اول برو مالتیپلاتو بخون. ببین پارت وان که خیلی تابلوه، یعنی تو اصلا اگه پارت وان رو کلنم نخونی هیچ اتفاق خاصی نمیافته. پس برو توی پارت 2 و پارت 3 بگرد دنبال این که ببین کدوم تسک مالتیپل داره و اونا رو بخون. حالا میگی زهرا یادم میره، خب تا بهش برسم. بغلش یه کوچولو نوت بردار. نوتت میتونه به فارسی باشه یا نوتت میتونه به انگلیسی باشه. حالا یه چیز خیلی خیلی مهمه دیگه اینه که کیوردای محدود انتخاب بکنی. کیوردای محدود انتخاب کردن یعنی چی؟ یعنی تو هر گزینه بیشتر از 1 یا 2 تا کیورد که اونم میشه وجه تمایز این گزینه با گزینه‌های دیگه به هیچ وجه انتخاب نکنی. و اگه بری یوتیوب آیلتس ادوانتج رو ببینی، حالا میتونم مثلا اون لینک رو هم براتون بذارم ببینید. اگزامینر نشون میده که تو وقتی رسیدی به اون کیوردی که اون داره در موردش میگه و میدونی که کیورد هم عین خودش گفته نمیشه، اگه عین خودش گفته شد که اصلا اون دیسترکتره، اصلا بذارش کنار، پرافریز میشه و توسط اون اسپیکر داره گفته میشه. اگه مثلا این داره در مورد پلیس و دیتش حرف میزنه، انگار بقیه گزینه ها برای تو کاملا تار میشه و فقط تو اونو نگاه میکنی. اگه اون گزینه بود که فاین، درست، خب میزنیش. اگه نبود گوش میدی به بقیه. یه چیز خیلی خیلی مهمه دیگه هم اینه که زود تصمیم نگیری توی مالتیپلا. منظورم اینه که تا وقتی کیورد سوال بعدی رو اسپیکر شروع نکرده به گفتن، تو اصلا فکر نکنی که جواب قبلی رو پیدا کردی، چون میتونه با یه اینتونیشن، با یه پیچ اینتونیشن، خب PITCH، با یه however، با یه despite، با یه I know what you mean but کل تاپیک رو عوض بکنه. پس باید حواست به اینم باشه. و خوندنش دقیقاً افروز راست میگه. اکثرمون تو مشکل اینو داریم که وقت کم میاریم واسه خوندنش. پس باید چی کار بکنی؟ باید تایم از بقیه جاها بدزدی بیای اینجا. ببین اگر بعد از پارت 1 میرسی به پارت 2 و پارت 1 میگه اوکی now check your answers for this part، که اصلا لازم نیست چک بکنی، ولی شاید اون تایم هنوزم کم باشه برای خوندن مالتیپل. پس تایم اول امتحان تو بدزد و نوت تیکینگ یادت نره، حتما نوت بردار. و به تاک شوهایی که بیشتر از 2 یا 3 نفر دارن حرف میزنن، حتی بیشتر از 2 نفر، تو یوتیوب یک توجه خاصی بکن، چون اون ترانزیشنه رو باید بگیری. الان خیلی اینجا این مدلی بود که شماها میگرفتین مسیج داستان چیه ولی نمیگرفتین کی داره اینو میگه. چرا؟ چون هی پاسکاری میشد بین این 2 نفر.
حالا بازم این کار رو انجام بدین. اگه دیدین که it didn't work به هم بگین که دوباره براتون هم تو گروه هم in person برای خود اون شخص چیز بذارم، تیپ بذارم. خوبه؟ Okay, great. Thank you. Thanks. خیلی. حالا بیایم بریم برگردیم سراغ صفحه درسمون که صفحه 68 بود. موافقین؟ برگردین اونجا. خب. دوباره میخوام که بهش گوش بدین، یعنی به همین، و take a look at it. گفته که listen again and write the words or phrases from the conversation that mean the same as the words in bold in 1.2. ببین مثلا number 1 برگرد 1.2 number 1ش globalization could harm the regional way of life. اون way of life رو اینجا تو لیسنینگ نمیگه way of life. اون چی میگه؟ اون میگه مثلا culture. تو هر چیزی که برای این فریز ها در لیسنینگ پیدا میکنی براش بنویس. Got it? Is that clear? Very good. خیلی خوب. Listen please. Recording 13A. Just look at this. They're putting one of those cheap restaurant chains in where that nice tea shop used to be. They're owned by some multinational company. At this rate, our culture will disappear altogether, and we'll all end up eating the same bland food. Well, a lot of people are worried about globalization and the impact it could have on the local people. But actually, I'm beginning to think it works the other way around. You can't be serious. Yes, I'm reading a book about it actually, and the author makes some very valid points. He probably works for one of the big multinationals himself. Actually, no, I'm pretty sure he's a journalist. So, what does he say then? Well, he points out that there are far more ethnic restaurants in England than people realise. For example, there are 7 Indian restaurants for every 1 McDonald's in the UK. Really? I didn't realise that. Yes, and globally, pizzas are actually more popular than burgers. I think globalization could mean that we end up living a more interesting and multicultural life. Yes, but you've got to admit that worldwide, the soft drinks market is totally dominated by just 1 or 2 big companies. Well, according to this author, there's a new energy drink taking over the market, and it's a joint venture between Thailand and Austria. Without globalization, international companies just wouldn't merge like that. Well, I think that globalization just pushes popular culture to the masses and spreads it even further. When people go travelling to far-flung places, they want to see something exotic, not the same icons they see all around them at home. Yes, but I doubt local people feel they are losing their national identity just because a fast food outlet has opened up. And anyway, the nice thing about it is that in many places, these chains have to change the food they sell to suit the local culture. So there is a lot of give and take going on, and you still get cultural diversity to some extent. I suppose so. I guess no one big multinational has a monopoly over the fashion market either, does it? That's right. The big fashion labels are spread over a lot of different countries. Excellent. Done? میبینم که دارین تقلب میکنین رفتین سر آدیو اسکریپتش. فکر میکنین که I don't see you ولی I see you. If I were invisible, I would know what to do. Number 1 is done. Number 2, globalization has helped people within a small area. Within a small area, an adjective. Local, very good. Worldwide, it starts with G. Globally, very good. Globally, excellent. And then from many different cultures. multicultural. مثل multivitamin. میبینی multi کلن یعنی several.
And then large overseas companies have control over. Multinational, very good. And then 6 is join together. Merge, excellent, very good. Unusual and exciting. Exotic, very good. Symbols. Very good, very good. Thank you. Icon, excellent, very good. نه آیکانه. Okay, icon. Identity برمیگرده به خودت. هویته. Okay, my identity, for example. 8, feeling of belonging to your country. پارمیز اینجا. National identity. Yes, very good. Okay, very good. A range of different cultures. A range. در موردش حرف زدیم. It starts with D. Cultural diversity. Very good. And has complete control over. monogamy اینا رو گفتیم. monopoly. خب verbش چی شد؟ to have. Very good. A monopoly over. To have a monopoly over. Very good. خب بیاین اینم کاملش کنیم. بعد برید یه استراحت کوچولو بکنیم. موافقین؟ خیلی آسونه. Table divided to 2 parts. Noun, adjectives. Okay? مثلا noun is culture, adjective is cultural. واسه خودتون بنویسینش, then we will check. Mehdi is typing. Mehdi, if you have a question, ask. I'm all ears. Okay. Whenever done, let me know. Hilda. Bingo. آره. مثل چیز هیدا fellow traveler یعنی هم سفر. آره. We can say co-citizen. زنم چه جارگنی براش داریم. سلام بهت میگم. الان یه چیزی داریم که هممون هم میدونیم ها، ولی وقتی فارسی انگلیسی میشه چیز میکنیم سریع. بعد چکش کنیم تو انگلیسی. حساب کن ببینیم که این درسته یا نه. Hi everyone, I'm Luke and today's English expression is second nature. As always, I'll tell you a Someone who is from the same country as you are. آره دقیقا درست. Compatriot. ببین. Compatriot. هیلا. وای دیدین لانگمن هر دفعه میخوای بازش کنی این چیزه میاد تبلیغه. Hi everyone.
ببین مثلا I took an English class with several of my compatriots. Okay. خیلی خوب. Shall we check? Shall we check? اینا رفتن بریک. ماستارم ریختن رو قیمه ها و oh let's thank you. Yes. Okay. So culture, cultural. We have ethnic. What is the noun form? What is the noun form of ethnic? Ethnicity. آره دقیقاً. ethnicities. آره ethnicity. فقط سما جانم اچش رو یادت رفته. شاید تایپو باشه. اوکی. ethnic, ethnicity. بعد globalization. adjectiveش global. Very good. Very good. Global. Okay. Modern. Modernization. Very good, Parmis. Thank you. Very good. Multicultural. Multiculturalism. Aha. Multiculturalism. Okay, very good. Okay. یادت باشه همه یا ISM ها تو انگلیسی ایزم خونده میشه. بعد nation. National. Excellent. و urban. Urbanization. Very good. Urbanization. خیلی خوب. میدونم که مثل روزه‌دارا که منتظر افطارن شما منتظر این بریک بودین. الان 21 و 16 دقیقه است. 21 و 20 دقیقه اینجا باشین. خدا شاهده برین تو آشپزخونه غذا بردارین بیارین اینجا حلالتون نمی‌کنم. اوکی؟ یا نهایتاً water, tea, something like that. اوکی؟ shake a leg. بدوین. 21 و 20 اینجا باشین. من که 2 دقیقه زودتر اومدم. من که شام نیاوردن فقط نیومدن. هیلا is typing. هلو هیلدا یه وقتا مثل مامانا میشی. مثلا این پایین مینویسه هیلدا is typing. خب بعد مثلا من میگم الان یه 4 تا جمله میاد بعد میزنه yes.
مامانم دقیقا اینطوریه. مثلا نوشته مامان is typing و مثلا یه دونه چشمک میاد. خب وای زودتر بفرست بیاد. پیلا فقط من و تو اینجاییم. Nobody is here. افروز که لابد رفته شام سفارش بده. بعد دیگه سما is here. Very good. مهدی هم که جلسه اولش بوده یه عالمه وکب، الان اینطوریه که اینا چه میکنن. پارمیس هم نه، پارمیس یار قدیمی منه. پارمیس از بچه‌هاییه که سالهای سال میشناسمش مثل سما و پارمیس توی کلاس گرامرم هست، عادت داره فکر کنم. الان ولی نیست انگار. بعد دیگه سمیه‌ام که مهدی های. مهدی چطور بود کلاس؟ زیاد لغت گفتیم بامبارد شدی یا اوکیه؟ حتی بهش عادت میکنی. افروز آره افروز تو رفته بودی شام سفارش بدی، من میدونم. پارمیس is here. Yes. افروز طفلی یه جلسه رفت شام سفارش داد، کلا دیگه رزومش شامی شد. مهدی لغت ها زیاد بود یا اوکی بود؟ به همون یه فیدبک بده، چون بچه ها خب عادت دارن. I don't know. A little confusing. آره میدونم چون جلسه اولته، ولی خب خوبیش اینه که ببین مهدی لینک رو بهت میدیم. No good. No good یعنی چی؟ یعنی it wasn't good؟ یعنی الان تو چشم ما بگی؟ نه I know I'm joking. ببین چون لینکو داری و بعداً دوباره میبینی و این PDF که من چیز کردم لغت ها رو براتون نوشتم داری، برات کم کم آسون میشه، نگرانش نباش. اوکی؟ خیلی خوب، پس بیایم بریم سراغ صفحه 69. دوباره من مجبورم که اینو از اینجا بردارم، اون PDF رو بذارم چون براتون لغت ها رو اونجا نوشتم. گفتم نکنه من اینجا میام بنویسم مثلا نتونم تون تون بگم. صبر کنیم. اینا هاشش اینجا نوشتم، بعد اینو میفرستم براتونم توی گروه. No worries about it. خیلی خوب. اینی که الان اینجا داریم میبینین بچه‌هایی که باید اکادمیک امتحان بدن یه همچین چیزی رو تو امتحان میبینن. اینجا البته چیز نیست، اینجا اصلا پرپسش رایتینگ نیست، اینجا فقط اینو گذاشته که یه سری لغت جدید بهتون یاد بده. ولی بچه‌هایی که اینو دارن باید تفسیرش کنن، بعد بنویسن که مثلا what they see و یه دونه هم نیست، مثلا 4 تا مثلا 5 تا با همه که مثلا 2 of them are increasing 2 are decreasing، یه دونه مثلا level off شده، این شکلی. حالا ببین 2.1 میگه read the article and then look at the statements below. Write yes if the statement agrees with the opinions in the text and no if it contradicts them. Underline the part of the text that gave you your answer. ببین توی ریدینگت هم yes no not given که داری باید مراقب باشی با true false not given اشتباه نکنی. yes no not given yes یعنی بر اساس ایدیای رایتر این درسته. No یعنی دقیقاً اپوزیت یه همچین نظری نظر رایتره، حتما باید اپوزیتش باشه. contradicts منظورمه. not given یعنی هیچی نمیتونی در موردش پیدا کنی و امان از اون بدشانسی که تو true false not given رو yes no not given جواب بدی و یا برعکسش خیلی اتفاق میفته. پس اول که تسک رو میبینی yes no not given یه دایره بزرگ بکش که اشتباه جواب ندی. اوکی؟ حالا بیا بریم سراغ تکست. The past 40 years have seen astounding developments. Astounding means amazing. آره دقیقاً. Very surprising, shocking, amazing. ببین اینجا منم برات نوشتم. Astounding means very surprising or shocking. مثلا مثل چی؟ An astounding fact, an astounding decision, an astounding revelation. Reveal میشه وقتی تو یه چیزی رو ریویل میکنی یعنی everybody knows about it دیگه، آشکارش میکنی. خب اینا با astounding میتونه بیاد. کالوکیشن هاشو برات نوشتم و مثلا an astounding
victory. Victory is opposite of failure. پیروزی میشه victory، oppositeش failure. یا achievement یا success، اینا همه میشه astounding. Developments، پس حواست باشه development countable. Globalization and the end of the Cold War, the internet. The next 40 years may bring even more profound changes. Profound میشه felt or experienced by strongly or in an extreme way. ببین profound خب یعنی mild نیست اون change. یعنی it is touchable to everybody, tangible to everybody. خیلی ملموسه. خیلی اون چینج پروفاونده، یعنی عمیقه. اوکی؟ آره دیپه. آره هیلا 3 ساعت دارم دنبال لغت دیپ میگردم. هی دارم میگم ولی این دیپه یادم نمیاد. آره دقیقا. پروفاند. ببین اپوزیت پروفاند شلوه. شلو. اوکی؟ پس یه چینجی که تاچبل باشه. تاچبل یعنی ملموس، یعنی tangible. اوکی؟ توی نوت برات اینا رو هم نوشتم. Profound changes. In order to predict the future, we must first examine the past. بچه‌ها یه دونه pronunciation برای این وجود داره. Examine. Determine. تو رو خدا چیز دیگه تلفظش نکنین. خب نمیگم که بهش expose نشین. خب پس examine, examination و determination. I'm determined to be a good teacher. اون یکیشو نگین. خب and then the past. Historians. You know historians? People who know history. They are historians. Historians see history as being driven. Being driven یعنی being led. Being driven یعنی being led یعنی چی؟ being led یعنی به وسیله این آدما ران شده. چقدر سخت. اینایی که مترجمن چی کار میکنن واقعا؟ being driven means being led. led چیزه ها، پس participle لیده. to lead پس participle led. as being driven by a combination of cumulative. What does cumulative mean? Cumulative adjective. تجمع، تصاعدی. آره به نظرم بیشتر تصاعدیه، برای اینکه increasingه. میدونی مثلا اینطوریه، ببین increasing by one addition after another. البته تجمعی هم میتونه باشه، ولی ببین increasingه برای اینکه one is added to another. واقعا نمیدونم که in Persian which one it is. okay, ولی in English long term trends and short to mid term cycles, each of which contains the seeds of a subsequent but familiar situation. ببین seed و اینجا راستی مثالش رو یادم رفت برات بخونم. مثلا the cumulative effect of using so many chemicals on the land could be disastrous. این هم مثالشه. disastrous هم که adjective disaster. خب حالا بیا اینجا ببین چه قشنگ نوشته each of which contains the seeds of subsequent. ببین seed اینجا ببین معنیشو the cause of a feeling or situation or the early stages of it. یه بار دیگه بخونش the cause of a feeling or situation or the early stages of something. okay? فکر میکنین تو فارسی بهش چی میگیم؟ وقتی میگیم مثلا it provides the seed for، به نظرت چیه؟ وقتی it causes something happens میشه بستر. میگیم بستر یه چیزی، اون early stages دیگه. اوکی اون میشه.
چیزه هیلدا جانم سید نونه هانی این که تو نوشتی ورب اون وقت seed اینجا early stages of something. ببین مثلا میگه from these early seeds of their friendship یعنی اون early stages they grew into lifelong companions. ببین مهدی این برای فقط پلنته این فقط برای کاشتنه ولی اینجا ما داریم میگیم مثلا بستر یه چیزی رو آماده کرده اونی که تو میگی هم درسته ولی نه تو این کانتکست اون معنی اون سید اون دونه‌ای که توی یه fertile ground یه زمین بارور میذاری ولی اینجا معنی اون بستره یعنی early stages of something ببین خودش هم داره میگه each of which contains the seeds of a subsequent but familiar situation. حالا ببینیم subsequent چیه؟ Subsequent happening after something else. مثلا everything I do makes me better at each subsequent thing. یعنی one after another. Happening after something else. از subsequent توش اون چیزا داره دیگه سیکونس داره دیگه ولی این ادجکتیوه سیکونس ناونشه everything I do makes me better at each subsequent thing یعنی after whatever I do. Okay, great. So and then there have been many projections. What does projection mean? What does projection mean? Projection about future. Prediction. Guess. Okay. A calculation or guess about the future based on information that you have. مثلا, the company has failed to achieve last year's sales projection by 30%. پس یه گسی کرده بودن ولی نتونستن اونو انجام بدن. اون میشه projection. کلاً guess about future. Okay. About the future which with the benefit of hindsight seem rather ridiculous. Do you know hindsight? Think in advance. Very good. Very good. Okay. A calculation or guess about the future based on information that you have. Okay. That's hindsight. می‌بینیم با هم دیگه چیزه سینونیمه. ببین فقط یه فرقی که داره اینه که پروجکشن در مورد اون فیوچره گسی که در مورد اون فیوچره داری هنوز اون اتفاق نیفتاده هیندسایت فرقش اینه که تو یه کاری رو کردی یه گسی رو در مورد اون کاری که کردی داری انجام میدی میخوای ببینی که سکسسفول میشه نمیشه فیل میشه نمیشه این میشه هیندسایت ببین with the benefit or wisdom of hindsight I should have taken the job ببین I didn't take the job الان که دیگه اون سیچویشن تموم شده حالا من دارم در موردش فکر میکنم این میشه هیندسایت گرفتی چی شد؟ ببین پروجکشن هنوز این اتفاق نیفتاده و من دارم در موردش گس میکنم هیندسایت اتفاق میفته و من دارم برمیگردم نگاه قبلی بهش میکنم اوکی یه گس در مورد این چیزی که اتفاق افتاده میگم پس این میشه hindsight and then seem rather ridiculous who can forget the predictions about the Y2K bug when commentators believe that society would collapse commentators who are commentators آره critics آره ولی مهدی فقط ریپورتر نیستا ریپورتر فقط در مورد یه چیزی حرف میزنه کامنتیتر روش کامنت هم میده
اوکی، حواست به این باشه. ببین مثلا من اگه ریپورتر باشم میتونم فقط برم در سطح جامعه یه ریپورتی بدم. کامنتیتر اونیه که تفسیرم میکنه یا بعضی وقتا کریتیسایز هم میکنه و کریتیکه. critic as a noun. ببین a person or radio or television who describes and discusses news events or sports. اینا حواست باشه. میشه commentator. حالا یه دونه کلپس اینجا داشت، ولی کلپس در مورد ساختمون نیست. این کلپس در مورد سوسایتیه. خب collapse for people and business means to suddenly be unable to continue or work correctly. مثل lots of businesses in North. ببین الان این North بعضی از رستوران ها کلپس کردن. یعنی they couldn't go on. یعنی بستن دیگه درشو. چون وقتی کلپس رو برای یه ساختمون میگی میشه to fall down. ولی برای یه بیزنس یا برای یه آدم یعنی unable to go on. Unable to continue. ببین مثلا مثال خود اینجا رو lots of people lost their jobs when the property market collapsed. میبینی؟ That's collapse. And satellites would fall from the sky. Unfortunately, as a result, many people today are more skeptical about current predictions concerning global warming. Concerning اینجا یعنی related to. In terms of speaking. و skeptical اونیه که doubtful میشه. یعنی تو در مورد یه چیزی شک میکنی. Doubting that something is true or useful. You get skeptical. مثلا many experts remain skeptical about his claims or to be skeptical or to remain skeptical of somebody's claims. شک داری به اون حرفا. You can't accept it. You can't trust. آره. adjective ها هیلا حواست باشه. You are skeptical of or about something. You remain skeptical of or about something. Okay? Excellent. خب این پاراگراف رو یه بار بر خودت بخون. بذار من اینو ببرم از بالا که لغت ها هم جلو چشمت باشه. دو سه تا هم هست از astounding. بخونش. اگر دیدی هر جایی اشکال داری بگو برات توضیح بدم. یه بار بر خودت بخونش. ببین لغت مهماش astounding بود، profound بود، projection بود، hindsight بود، commentator، collapse، seed، subsequent. ایناست. Whenever done, let me know. Done. Very good. و no worries. دوباره توی خونه بر اساس این بخونش. لینک هم که داری ببین و you can ask me any question. خب بیا بعدی رو بخونیم. One of the few areas in which long-term trends can be clearly seen is demographic statistics. ببین demographic means anything related to human populations و information about it. هر چیزی که برمیگرده به human populations. حالا این هر چیزی میتونه size باشه، growth باشه، age باشه، education باشه، their issues باشه، whatever. Statistics. These indicate یعنی show
that the population of the world will increase to about 8 billion in 2026. ببین قبل از 2000 رو دوتا میگیم، مثلا میگیم 1995 1996 ولی بعدش رو 2001 2002 2026 and continue to rise to 9 billion by 2050 after which it will flatten out. به نظرت flatten out یعنی چی؟ flatten out. ببین پستمو ای گفتیم میشه چی؟ flatten out. برات نوشتم to stop rising or falling. دیگه بالا پایین نمیره، دیگه ثابت میشه به عنوان وربه. ببین حواست باشه یه سینونیم دیگه flatten out level off. to level off. flatten out or level off. ببین نوشتم to stop rising or falling and stay at the same level. مثلا if the housing market continues to flatten out or even decline ما چی میگیم بچه‌ها؟ راکت بمونه. Okay? Or even decline, we are in for some tough times. Okay? Some societies have birth rates that are already locking their ببخشید من میخوام سرفه کنم قطعش میکنم که صدای سرفه من شما رو اذیت نکنه. کجا بودیم؟ already locking their populations into absolute decline. Not only will the populations of each of these societies dwindle. You know dwindle? You know dwindle? No? Decrease. دقیقاً سما. Dwindle means decrease. Okay? To dwindle یعنی to become smaller in size or amount or fewer in number. یعنی کم میشه. Dwindle. توی کتاب Improve Your Skills برای رایتینگ اولش یه لیست داره که تمام مثلا بیشتر شدن و کمتر شدن و اینا رو بهتون یاد میده. مثلا یکیش دویندله. میگه که the community has dwindled to a tenth of its former size in the last 2 years. Oh, okay. برای لباسم میتونم بگم دویندل وقتی مثلا میخوام بگم لباسم کوچیک شده آب رفته یا یه ورب دیگه براش میگم. میگم shrink. My t-shirt has shrinked. But an increasing میدونین که ز نداریم. An increasing proportion will be moving into old age. وای مثل ایرانا. When they are less productive and use more health resources. نه فکر میکنم تو ایران هم همین اتفاق میفته که old یعنی aging people ها بیشتر میشن و you know that they are less productive and they use more health resources. However, the weakness of all such predictions is that humans meddle with their own history. What does meddle with mean? Very good. Very good. Interfere. آره فقط آخر interfere یه ای داره هیلدا یه ای آخرش داره عزیزم. To meddle with یعنی to try to change or have an influence on something that are not your responsibility, especially by criticizing in a damaging or annoying way. میگیم دخالت کردن میشه meddle with. Okay? مثلا my sister's always meddling in other people's affairs. یا people shouldn't meddle with things they don't understand. Okay? اینجا هم همین معنیه meddle with their own history. Predictions about the future affect اینجا verb how humans act or plan today and ultimately means finally how events unfold. Unfold یعنی چی؟
یه معنی خیلی ساده unfold چیه؟ happen. آره برای ایونت دیگه. برای ایونت که open نمیگی. برای ایونت obvious adjective ها. اینجا unfold verb یعنی happen یعنی occur. ببین if a situation or a story unfolds it develops or becomes clear to other people. Okay? Like a lot of people, I have watched the events of the last few days unfold on TV. یعنی they were all showed on TV. یعنی دیگه everybody knows about them. Okay? And the challenge is to pick the trends that are likely to be prolonged. Prolonged یعنی continued for a long time. Prolonged. Reveal. آره ولی occurring که everybody knows about it. آره reveal میشه. آره. بعد هیلدا میدونی وقتی میخوای به نفر بگی یه چیزی رو لو بده میگی let the cat out of the bag. Let the cat out of the bag. Let the cat out of the bag. Prolonged, but to also factor in human influence. چی شده؟ مهدی, you have a question? Let the cat out of the bag. مهدی توی نوت نوشتم ببین. Let the cat out of the bag. یعنی میخوای به یه نفر بگی که لو بده. لو بده ببینم چی؟ مثلا what you know that I don't know. Let the cat out of the bag. یا مثلا میری خونه میگه آخ مثلا فلان چیز ما میدونی دیگه لو دادم. I let the cat out of the bag. اگه کت از بگت بیاد بیرون همه میبینن دیگه میشه لو دادن. Very good. خب یه نگاه روی پاراگراف 2 هم بنداز. و تمریناش مال خونه. تمریناش اون وقت میتونی خونه انجام بدی. یعنی منظورم تمرینای 2.1 که باید yes, no و not given بیاری و برای 2.2 done. Very good. خیلی خوب. حالا یه کاری بکنی. 2.3 یه دونه تکست کوچولو بهت داده گفته اشتباهاتش رو درست کن. خب اینو یه ذره تایم بذار. البته خیلی آسونه. تایم بذار اینو برای خونت انجام بده. یعنی یه ضرب بزن که توی خونه انجامش بدی. بعد حالا در موردش هم حرف میزنیم اگر اشکالی داشتی. ولی بیا 2.4 که دوباره داره لغت جدید بهت یاد میده. بیا این چند تا لغت هم نگاه کن. Sure you know them, I'm sure about it. ولی بیا با هم دیگه یه دوره بکنیم. مثلا the first one is aging. What does aging mean? مثلا aging population. یعنی they are old یا they are young. Aging, old. دقیقا. Old, very good. اون باکس رو داریم بچه ها با هم حرف میزنیم که بعد بخوای سابستیتیوتش کنی بدونی که. چالنج رو که definitely میدونی. Compounded. ببین compound اینجا پسته. خب و verb. verbش میشه to compound. To compound means یعنی یه situation یا یه پرابلمی رو worse بکنی یا better. ای گفتی worse. خب پس یادت باشه سینونیم compound worsen. to worsen. حواست باشه. اوکی؟ سینونیمش worsen. اپوزیتش چیه؟ improve. اپوزیتش improve. اوکی؟ declining یعنی decreasing. اوکی؟ elderly رو که بلدی
factors بلدی. implication چیه؟ another synonymش چیه؟ indirect refer. آره. و implication میشه effect. ببین implication is the effect that an action or decision will have on something else in the future. اون implication. effect. مثلا the company is cutting back its spending and I wonder what the implications will be for our department. Okay? اون effect هایی که میذاره. bad migrating هم بلدی ها؟ migrate verbشه. Okay? Yes. and population رو بلدی، present رو بلدی، rates هم که فکر کنم بلدی، rate of something و trends یعنی changes. خب you have 12 blanks. برو توی 2 یا 3 دقیقه این 12 blanks رو با این word پر کن. complete the text with suitable words from the box. done شد به هم بگو. Okay? We will check together. مهدی میذاریم توی گروه. نگران نباش. توی اون گروهی که داری همه چی گذاشته میشه. الان بلنکاتو پر بکن. Thank you. Here. Samaya Janam, if you don't have it, it's here. Done. اونایی که آفلاین میبینن فکر کنم این قسمت هایی داری میزنن مثل عارفه، عرفان.
Sama is typing. Thank you. من دنبال علائم حیاتی ازتون میگردم. هی نگاه کنم یکی اینجا میزنه مثلا سما is typing, سمیه is typing, هیلدا is typing. سما بذار یکی دیگه هم علائم حیاتی نشون بده. Seriously. مهدی. Thank you. مهین. Thank you. یه نفر دیگه هم بیاد یه علائم حیاتی نشون بده. من ببینم غذا نمیخوره. هیلدا. اوکی خیلی این هیلدا خیلی شیطونه به خدا. حالا پس بیاین we will check. So statistics show خدا چیکار نکنه هیلدا show that in many countries the population will decline in the next 50 years. The population of these countries will also age rapidly. اینجا age verb بچه ها. Age here is verb یعنی to get older. حواست باشه. What effect will this haveش چرا اینطوریه on those countries? If current, number one, current, everybody's typing. Trends, very good. Yes, thank you. Continue, then in some countries, the population, very good, is expected to dwindle یادتونه کوچولوتر بشه یعنی decrease within the next 50 years. This problem is منظورش worsened. Compounded, very good Hilda, by the fact that not only is the number of inhabitants diminishing, okay, but they are also growing older. This adjective و منظورش elderlies دقیقاً. Aging population will bring its own آره دقیقاً ایشوهاشونو میارن. آره challenges exactly. At منظورش these days. At present there are sufficient یعنی چی؟ Sufficient enough, very good. یه سینونیم دیگه هم براش بهم بده. Oh, thank you, Sama. Thank you, adequate. Very good, Parmis. Thank you very much. Thank you, adequate. Or sufficient younger people to earn money and pay taxes to support the aging elderly. Very good. However, within 50 years, this will not be the case. There are several possible factors, excellent, contributing to this problem. First, birth rates, very good, in these countries are clearly falling. اونجا دویندلم گفته بود همین معنی رو میداد دیگه. Second, there could be an increase in the number of people move میکنن. Migrating, excellent, away from these areas. The aging and declining population is expected to have important اون effect که بهت گفتم. Implications, very good, for the labor force. Labor یعنی labor. خب worker, very good, okay. ولی اینجا معنی work force میده کلا نیروی کار ولی labor به تنهایی worker. And the quality of everyday life. چجوری بود؟ سخت بود این یونیت؟ سخت نبود به نظرم خیلی فروتفول بود چون خیلی لغت جدید داشت. آره فروتفول بود، پربار بود.
ولی دفعه اولش اینطوری it seems difficult، یعنی آره full of new vocabulary items. خب دیگه کلا داره جدی میشه کتاب دیگه، چون کتاب IELTSیه دیگه. آره، و به خاطر برای تسک 1 و حتی برای اسه تسک 2 اونجایی که راجع به globalization بعد بنویسین، اونجا هم خیلی به درد میخوره. حالا حتما برین دوباره ببینینش، یعنی لینک کلاس رو که براتون گذاشتم، پی دی اف هم که براتون میذارم، دورش بکنین. اگه هر سوالی داشتین ازم بپرسین. من توی گروه براتون تاپیک کارد و اسه رو میذارم، ولی ددلاین نمیذارم، برای اینکه همه میدونم که چقدر شلوغین. هر کی انجام داد مهدی ببین کلا اینطوریه که ما یه تاپیک کارد IELTS میذاریم، تو 1 دقیقه آماده میکنی خودتو، 2 دقیقه صداتو ضبط میکنی و برای من میفرستی، نه توی گروه ها، برای خودم میفرستی که تو اونجا یه آرشیو از تمام تاپیک کاردزا داشته باشی. حالا میفرستم توی گروه ببینیش. و هر سوالی داشتین ازم بپرسین. فقط یادتون نره که تمرینای صفحه 69 رو انجام بدین، به خاطر اینکه شما الان تکستش رو خوندین و لغتاش رو بلدین. 2.3 رو هم انجام بدین. جلسه دیگه definitely با هم دیگه چکش بکنین. سوال هم داشته باشن الان دیگه نمیپرسن. They are tired دیگه. I know them. Okay, thank you. Okay, thank you. پس یادتون نره خوب بخونین. منتظر سوالاتون هستم، منتظر یادگیریتون هستم و ببینم که جلسه بعد ازتون سوال میکنم حسابی بلدینش. Thank you. Good night. You too. Thank you. Bye. Take care.